पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। मक्का मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर की मुलाकात भी हुई। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने इज्तिमाई सलामती के अज़्म का इयादा किया। मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का आगाज़। मुआहदा मक्का मुआहदा तीनों मुल्कों के मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और दिफाई ताउन की अलामत। तीनों मुल्कों के दरमियान इज्तिमाई दिफा और मज़ाहमती सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल का मुश्तरका अज़्म। तारीख़ी मुआहदे से कबल तीनों सरबराहों ने एक साथ नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने नमाज जुमा अदा की। मक्का मुकरमा में मुआहदे से कबल नमाज जुमा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इस मौका पर खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक हुए। मक्का मुकरमा में कसर अल-सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। देरीना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा की सआदत भी हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी वफ़द ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने की सआदत हासिल की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान उख़्वत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौका पर खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुआहदा खित्ते और आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीख़ी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। मुआहदा तीनों बरादर मुल्कों के महफूज, मुस्तहकिम और खुशहाल मुस्तक़बिल के मुश्तरका अज़्म का इयादा है। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुआहदे को तारीख़ का फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर की काविशों को सलाम कहा। मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरज़मीन से इत्तेहाद का पैगाम मिला है। तीन बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना खुशखबरी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नून लीग की गलत फहमी है कि आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत बनेगी। इस्लामाबाद हुकूमत भी खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नून लीग ने अभी गला पकड़ा है, जल्द पाँव पकड़ेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिर चुकी, आइन को तोड़ तोड़ कर निज़ाम को नाकाम बनाया गया। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ा रहे हैं, खुद भी लड़ते हैं। कश्मीरियों में कौन से मरहले में साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हुए? धांधली करने के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए गए। वोट पर डाका डाला जाता है। अवाम कोई और हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप और बना देते हैं। वोट को इज्जत देने तक मसाइल का हल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। कश्मीरी अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करने का वक्त आ गया। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आज़ाद कश्मीर ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा।
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو معلوم ہو چکا وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بھارتی مظالم کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو کمزور نہیں کر سکے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے شیڈیول میں تبدیلی، الیکشن کمیشن کا ضلع پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تیسرے مرحلے میں ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ ہوگی۔ باقی 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے 2 اضلاع میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں چیک پوسٹوں پر حملہ ناکام بنا دیا گیا، 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع دیر میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد علاقے میں کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید، کہا ایران زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت مہم شروع کی، فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تکرار تھی بڑا حملہ ہوگا، اب وہ حملہ نہیں کر رہے، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز، کہا ٹرمپ کی سفارتی ڈرامے بازی مسلسل جاری ہے، کبھی کہتے ہیں ایران پر بڑا حملہ ہونے والا ہے تو کبھی کہتے ہیں نہیں، ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں، دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں، دنیا کو ڈرامے نہیں، ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ایران اور عمان کا آبنائے ہرمز معاہدے کے بنیادی فریم ورک پر اتفاق ہو گیا۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی حسن کشکاوی نے کہا کہ عمومی اتفاق رائے کے باوجود حتمی فیصلہ اعلیٰ ترین سطح پر ہی ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ عمان کے ساتھ مفاہمتی کے عمومی فریم ورک کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ ایران اور عمان کا آبنائے ہرمز پر مشترکہ مرکزی راہداری کے منصوبے پر غور، تمام بحری آمدورفت مرحلہ وار مرکزی راہداری منتقل کی جائے گی۔ خلیج جانے والے بحری جہازوں کا انتظام ایران کے سپرد ہوگا۔ خلیج سے جانے والے جہازوں کا انتظام ایران اور عمان مل کر کریں گے۔ انشورنس اور دیگر خدمات کی ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے گی۔ کارگو مالیت پر 3 یا 7% ٹیکس کی خبروں کی تردید۔